তো বাইফো তোরা দিনটি বইয়ের হড়ে আদর হস আর দিনটি লবম বইয়ের 4-500 টাকা ভাই এতুন ফজর জাগ 80 জাগে 100 টাকা আদিনে যাইরা হাই ফেলা করে 100 টাকা তারপরে বউ আল্লাহ আর মাল বুঝিয়ে না 300 টাকা লই চলে দিও আর কো খাবার খাবারে আর বদলি যাও তো তোরা ইলের সরস কেন তো বাইফো তুই কি হদ হ্যাঁ আর গরিব মাইছে তোর নু মাসি গেদি বাহানে ওরা এন্ডেলে নু মাবে বো ওরা হনদিন হানে গো নু মাসি গেদি তার মারে বনে তুই যাই क्या होते नुमा फासी नसिकिले तोरा नुबा जैसी के ये तेरे मारे बने तुझे तोरा नो बोले तोरा खाबे हो तूने ना चिंता करो ना तोरा अब से तू किसो आता नहीं तेरा रे फालार नो बोलो हैं अरे बात तो सच्ची दिन तो कैंगरा बे माने आधा घंटा मासा लोड दररा दिने बा तुझे तू तो बाने तोरा हनालार फाला नुमा फासी के याद है बुझने ना इबे आ बानाइছি हैं का बानाइছি ई एंडिले बनाया इथे या जाबत ला खाना में के ओ या नुमा पिलनी नतुन अवसान लगे यार माने गरम ना अवसान लगे नवाला तुझे सब तू की हो हम बाबा की हो हैं हम बाबा जाते हन ता आदि फतिया ना आदि एक थोड़ा कन दिन नो बाबा पिंगला दे रे फतिया दे ना बसुर मजा हाइया ভাই হল বন্ধু বল তোরা গুগু দাড়ি ফেলার মধ্যে বুদ্ধি হ তোরা তো অনুরোধ করা হইলো তোরা নুনের দাম কিন্তু সামনে বাড়ি বের করে সিদ্ধান্ত লইয়ে বর্তমান সরকারে তুই বিএমপি করে তো ভাই হদিনর দে তো এক সপ্তাহ না মধ্যে তোর কি দিয়ে ভাই आज जन्म होई टीवी তো বিএমপি হইলে তোর কি দিয়ে ए खेड़ा वाला मारू ताले आरे रे ठाका তো তোরা খালি মন খালি ওর মঞ্চ ভাঙি দাও বাসার মতো করে এর কর কিন্তু বিএমপি এগুলা তুলি রে খালি ওর বিএমপি গিয়া ট্যাং ভাঙি হতো না তো ট্যাং ভাঙি দিলে আরে রে তোর গিয়া বেরে আর বুদ্ধি নাকি এন্ডলে লাইন করে